दोस्तों शब कदर की रात बहुत रहमतों और बरकतों वाली रात है। इस रात की बरकत और फजीलत के बारे में खुद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है और कुरान पाक में भी इस रात को 1000 रातों से अफजल रात बताया गया है। याद रखें शब कदर की रात इतनी ज़्यादा अफजल रात है कि इस रात हर मोमिन शख्स की तौबा कबूल होती है, यानी कि हर शख्स के गुनाह बख्शे जाते हैं। मतलब कि अल्लाह ताला इस रात की बरकत से हर इंसान के दुख और तकलीफ को दूर फरमाता है, हर तरह की बीमारी से निजात अता करता है। यानी कि शब कदर की रात में आम बख्शीश का ऐलान किया जाता है। इस रात हर इंसान की दुआ कबूल होती है। मगर क्या आप जानते हो कि 5 गलतियां ऐसी भी हैं जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि इन 5 गलतियों को करने वाले की कोई भी दुआ शब कदर की रात अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। आज हम आपको इन्हीं 5 गलतियों के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और इन 5 गलतियों के बारे में आप अच्छी तरह से जान लें। और शब कदर यानी कि आज रात दुआ मांगते वक्त आप इन 5 गलतियों में से कोई भी एक गलती ना करें। इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि अल्लाह ताला ने शब कदर जैसी रात हमें अता क्यों फरमाई है, इसके पीछे की हकीकत क्या है। याद रखें अल्लाह के प्यारे नबी ने पहले की उम्मत की उम्रों को देखा, उनकी उम्र बहुत ज़्यादा होती थी और आपकी उम्मत की उम्र बहुत कम है। अगर आपकी उम्मत नेक अमाल में उनकी बराबरी करना चाहे तो यह इनके लिए नामुमकिन है। इस पर अल्लाह के प्यारे नबी को रंज हुआ। आप यह सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। फिर आपकी इस परेशानी को, इस रंज को दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने इसके बदले में शब कदर की रात अता फरमाई और फरमाया कि यह एक रात 1000 रातों से अफजल रात है। याद रखें शब कदर के बारे में कुरान पाक में सूरह कद्र के नाम से एक सूरत नाजिल हुई है। कुरान पाक में इस रात की इबादत को 1000 महीनों से बेहतर बताया गया है। लेकिन अब बहुत से लोगों का कहना है कि उनकी कोई दुआ शब कदर की रात अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि ऐसे लोगों की दुआ अल्लाह की बारगाह में इसलिए कबूल नहीं होती है क्योंकि ऐसे लोग दुआ करते वक्त इन 5 गलतियों को कर देते हैं। और इन 5 गलतियों के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि इंसान की इन 5 गलतियों की वजह से उनकी कोई भी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है, यानी कि अल्लाह की बारगाह में उनकी दुआ रद्द हो जाती है, यानी कि उनकी कोई भी दुआ अल्लाह कबूल नहीं फरमाता है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि इस शब कदर की रात आपकी हर दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो तो आप इन 5 गलतियों को दुआ मांगते वक्त करने से जरूर बचें, क्योंकि इन गलतियों को ना करने के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने हमें फरमाया है। नंबर 1, दुआ हमेशा जायज हो। दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है कि इस बार आप शब कदर की रात जब भी दुआ मांगे तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि अल्लाह ताला से आप जो भी दुआ मांगे वो दुआ जायज़ हो, यानी कि आप कभी भी अल्लाह ताला से नाजायज़ दुआ ना करें। क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि शब कदर की रात हर उस इंसान की दुआ कबूल होती है जो अल्लाह पर अपना ईमान रखते हुए जायज़ दुआ करता है। इसका मतलब यही है कि आप किसी भी नाजायज़ काम के लिए या फिर किसी रिश्ते नातों को ख़त्म करने के लिए अल्लाह ताला से दुआ ना करें, क्योंकि अल्लाह पाक नाजायज़ दुआ को कभी भी कबूल नहीं फरमाता है। नंबर 2, दुआ में पूरा यकीन रखें। दोस्तों दूसरी बात यह है कि आज रात शब कदर की रात आप जब भी दुआ करें तो इस बात को आप ज़रूर याद रखें कि दुआ में यकीन का होना बहुत ज़रूरी है। जब दुआ में यकीन होगी तभी आपकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी। सही मुस्लिम शरीफ हदीस में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब तुम में से कोई शख्स दुआ मांगे तो दुआ के अंदर ऐसा ना कहे कि या अल्लाह तू चाहे तो मेरी मगफिरत कर दे, तू चाहे तो मेरी दुआ कबूल कर ले, बल्कि दुआ मांगने में उसे पूरा यकीन होना चाहिए और साथ ही दुआ के अंदर रग़बत भी होनी चाहिए। फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने मजीद फरमाया कि अल्लाह ताला के लिए कोई भी चीज़ अता करना मुश्किल नहीं है। इसके अलावा अगर कोई आदमी अपनी दुआ में ये कहता है कि या अल्लाह तू चाहे तो मेरे ऊपर रहम फरमा दे, तो याद रखें इससे भी अल्लाह के प्यारे नबी ने मना फरमाया है। दुआ में यकीन का होना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि शब कदर की रात यानी कि आज रात आप जब भी दुआ करें तो दुआ पूरी यकीन के साथ में करें। इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी। नंबर 3, दुआ में जल्दबाजी ना करें। दोस्तों दुआ मांगने में जो तीसरी गलती की जाती है वो ये है कि बहुत से लोग दुआ मांगने में जल्दबाजी करते हैं, यानी कि जल्दी जल्दी अल्लाह से दुआ मांगकर फारिग हो जाते हैं। याद रखें दुआ में जल्दबाजी करने से भी अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है और फरमाया है कि जल्दबाजी में की गई दुआ को अल्लाह ताला रद्द फरमा देता है।
اس لیے آپ جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو آپ دعا مانگنے میں کبھی بھی جلد بازی نہ کریں، یعنی کہ نہ ہی دعا مانگنے میں جلد بازی کریں اور نہ ہی دعا کی قبولیت میں جلد بازی کریں۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو انسان دعا مانگنے میں جلد بازی کرتا ہے اس کی کوئی بھی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اس طرح کی دعا کو اپنی بارگاہ میں رد فرما دیتا ہے۔ اس لیے آپ شب قدر کی رات یعنی کہ آج رات جب بھی دعا کریں تو دعا میں جلد بازی نہ کریں، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ نمبر 4، دعا میں گمان اچھا ہو۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے میں بہت سے لوگ یہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ ان کا گمان دعا مانگتے وقت اچھا نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ ان کی سوچ اچھی اور نیک نہیں ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ایسے لوگوں کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ ایسے لوگ اللہ سے دعا تو مانگ لیتے ہیں لیکن ان کے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا ہوتا ہے، یعنی کہ دعا کرتے وقت ان کا گمان اچھا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، یعنی کہ جیسا اس کا گمان ہوتا ہے میں ویسا ہی اسے عطا کرتا ہوں، اور جب کوئی بندہ سچے دل سے مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ میں ہوتا ہوں۔ مگر ہم لوگ اکثر کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ سے دعا تو مانگ لیتے ہیں لیکن ہمارے ذہن میں یہی گمان رہتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، یعنی کہ جو دعا میں اللہ کی بارگاہ میں کر رہا ہوں یہ قبول نہیں ہوگی۔ اب ذرا آپ ہی سوچئے کہ جب دعا مانگتے وقت ہمارا گمان ہی اچھا نہیں ہوگا تو پھر ہماری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول کیسے ہوگی؟ اس لیے آپ اس بار شب قدر کی رات جب بھی دعا کریں تو آپ اپنا گمان اچھا رکھیں، اس کے بعد ہی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اور نمبر 5، دعا ہمیشہ گڑ گڑا کر کریں۔ دوستو، بہت سے لوگ ہیں جو ہنستے کھیلتے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں اور پھر بولتے ہیں کہ ہماری کوئی بھی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو تو آپ دعا ہمیشہ گڑ گڑا کر اور رو رو کر کریں۔ اس کے علاوہ آپ دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جب آپ پریشانی کے عالم میں ہوں تبھی آپ اللہ کو یاد نہ کریں، تبھی آپ اللہ سے دعا نہ مانگیں، بلکہ جب آپ خوش ہوں تب بھی آپ اللہ کو یاد کریں اور پریشانی میں ہو تب بھی اللہ کو یاد کریں، اور دعا ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اور رو رو کر کریں۔ اور اس کے علاوہ کبھی بھی آپ دعا میں موت کی آرزو بھی نہ کریں۔ اگر آپ کبھی اپنی زندگی سے بیزار ہو بھی جاؤ تب بھی آپ اس طرح سے دعا کریں کہ یا اللہ تو مجھے زندہ رکھ جب تک میری زندگی میرے لیے بہتر ہے، اور موت عطا کر جب موت میرے لیے بہتر ہے۔ اور آپ جب بھی اللہ سے دعا کریں تو یاد رکھیں کہ دعا ہمیشہ پوری امید اور خوف کے ساتھ مانگیں۔ امید اس بات کی کہ میرا اللہ میری دعا ضرور قبول کرے گا، اور خوف اس بات کا کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے اور وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، چاہے تو دعا قبول کرے اور چاہے تو دعا رد کر دے۔ یاد رکھیں، اگر آپ شب قدر کی رات اس طرح سے دعا مانگو گے تو انشاءاللہ آپ کی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ آئیے اب آپ کو شب قدر کی رات دعا مانگنے کا صحیح طریقہ بتاتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ اس طرح سے اللہ سے دعا مانگو گے تو انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ دوستو، آپ شب قدر کی رات جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو سب سے پہلے آپ کو درود شریف پڑھنا ہے، پھر 100 مرتبہ استغفراللہ پڑھنا ہے، پھر 33 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں آپ اپنے ہاتھ اٹھا دیں اور گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کریں۔ اور اس کے بعد آپ کی جو بھی کوئی پریشانی ہے، جو بھی کوئی مصیبت ہے، آپ اس کے لیے اللہ سے سچے دل سے دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا اور اللہ پاک خوشیوں سے آپ کی جھولی بھر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک شب قدر کی رات کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہم سب کو نیک اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ ایک بار آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیں۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔